কথাটা বুঝতে পারেননি আপনার? যদি নুসরাত সিন্দুর লাগিয়ে पूजो पाठ करे से यदि बोले हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, तो हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा बड़ा कोई मोमिन नहीं है। यदि बोलें दलिल दें, दलिल आछे। झारखंडे आपनार किशनगंजेर एकटा सभाय आमादेर देशेर प्राइम मिनिस्टर जी एत भालो बक्तव्य चलছে, आजान शुरू হয়েছে, একটা মসজিদে আজান হচ্ছে পাশে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, তিনি বন্ধ করে দিলেন বয়ান করা, দাঁড়িয়ে গেলেন। সব লোক আজান শেষ হলো, বক্তব্য দিতে শুরু করলেন। বললে ভাই ये अल्लाह का पुकार है, अल्लाह को मैं सम्मान करता हूं। तो তোর থেকে তো অনেক ভালো।